ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? हाँ हाँ कौन है कह। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲମିରାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ତାହା ଦେଖାଯାଉନି। ତମେ ସେଇଟା ନେଇଛ କି? हाँ से 10,000 टंका तो हाँ से 10,000 टंका मु जने लोक को देदेली। ଆରେ କୋଉ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲ? ମୁଁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲ? କାହାକୁ ଦେଇଦେଲ? तुमको मन अच्छे ना किछि दिन तले आम घरे चोरी हेतिला आउ चोरी हला परे आमे 50,000 टंका चोरी हेछि बोली आमे न्यूज़ पेपर रे भी पकेइथिलु। ହଁ ହଁ ମନେ ଅଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପକେଇଥିଲୁ। हाँ सेई जो लोकटा नेइथिला चोरी करिके से लोकटा आस्तेला। से लोकटा आसी कहला तमे पेपर रे पकेइछ 50,000 टंका चोरी हेछि बोली के, किंतु केवल 40,000 टंका का थिला से आलमीरा रे, केवल 40,000 थिला। हेले आमे दुई भाई अछु, आमे दीटा चोर, तमे 50,000 बोली पकेरो हमको 25,000 टंका मिलिया कथा भाग, किंतु ଏବେ 20 मिलछि आ 10,000 दियो आमे नै कि लेखा। ଆରେ ହେ ଭଗବାନ, ତାକୁ ଧରିଲନି କାହିଁକି? ତାକୁ ଆମେ ପୋଲିସରେ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା ନା। अरे हाँ तो मु भूली गली, हेले मो पाखरे गोटे आइडिया अछि। କ'ଣ ସେ ଆଇडिଆ? ଏବେ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଗଲା, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଇडिଆ ଅଛି? ना आमे कोन करबा 70,000 टंका हजि गला बोली हमें पेपर रे पकेबा, तांग दिले को पुणी आसीबे ना 20,000 टंका मागिया पई, सेतलो आमे तांको धरलबा।